অপারেশন কালনেমিতে ধরা পড়ল 23 ভণ্ড বাবা। উত্তরাখণ্ডে ধর্মের নামে প্রতারণার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এক বিশেষ অভিযান অপারেশন কালনেমি। এই অভিযানের লক্ষ্য সেই সব ভণ্ড ও ছদ্মবেশী বাবাদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করা, যারা ধর্মের নামে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এবং প্রতারণা করছে। শনিবার দেরাদুনে একযোগে চালানো এই অভিযানে 23 জন ভণ্ড বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে 10 জন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। এরা সন্ন্যাসীর বেশে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেরিয়ে সহজ সরল মানুষদের, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের নামে প্রতারিত করছিল। উত্তরাখণ্ডের সিনিয়র পুলিশ সুপার অজয় সিং সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি থানার অফিসারদের বলা হয়েছে তাদের নিজ নিজ এলাকায় যারা সাধু সেজে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নিতে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই ভণ্ড বাবারা সাধারণ মানুষকে মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ, ঝাড়ফুঁক ও গোপন উপায়ে সমস্যার সমাধান করার নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। অনেক সময় নারী ও যুবকদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করত তারা। অপারেশন কালনেমি এখন উত্তরাখণ্ডের প্রতিটি জেলায় জোর কদমে চালানো হবে বলে জানা গেছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছে সচেতন সমাজ। हमारे को गिरफ्तार नहीं करा गया। जैसे मेला कोई आता है तो सत्यापन के लिए बुलाते हैं हमारे को, तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आया। हम पुराने चले गए और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। बस यही बात। ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना। हरिद्वार में रहते प्लेटफार्म पे सो जाते हैं भोजन पानी करके। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं पहली बार हरिद्वार में ही आया हूँ। घुमा तो 2 एक जगह हूँ, जूनागढ़ भी गया हूँ और सोमनाथ भी गया हूँ, सत्ताधार भी गया हूँ। अभी 3 महीने खड़ी कलौल तालुका बाबलू गांव रामापीर का मंदिर है, वहाँ बाबलू। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयां कर रहे थे। ऐसे बहरीपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है।